କାହାକୁ ଆଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମାନେ ଆଣିଲେ ମୋର ତ ତାଙ୍କର ଆସେ ନାହିଁ ତ ମୋର କିଛି ଆସିଲା ନାହିଁ ହେଲା ଚଲା ତ ସୟା ତ ସୁପୁନି କଣ ସୟା ତ କଣ ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ ତ ହାଇ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ सो आज नो मु माने आमे समते एक्चुअली आमे जाउछु बरहमपुर यूनिवर्सिटी जे मोर जने सीनियर कर मु भी रजिस्टर करथिली से जो कॉन्फ्रेंस होई त माने जाउ से ठीक तो माने काली एक्चुअली कॉन्फ्रेंस अछि त माने आज जाउ से ठीक काली कॉन्फ्रेंस हला 4-5 टा तो बरहमपुर बुलिया ना बरहमपुर त बहुत सुंदर जगह न बुलले केम थबो तो सित पे माने ठीक आज जाउछु आज गले ठीक चेक इन पिकिंग करी के ठीक रेस्ट नै की तापर सोटू जिबो तो सॉरी बैकग्राउंड साउंड है तो ये कन्फ्यूज हो गल तो से तो सामने टिके बरहमपुर पहुंच जाऊ बहुत दिन जाइनी माने मु जाई छी कोन करिया माने टिके बरहमपुर छाड़िबन ना बोल सेत पे हम जाऊ कॉन्फ्रेंस काली अटेंड करबो आज से बुलिया कथा बरहमपुर मु एक्चुअली वासुदेव भाईंकर ब्लॉग देखली आ गुल्लो भाईंकर ब्लॉग देखली कि जो बीच पाखर जो खाइयो न सेटा आई वाज मिसिंग तम कहली कि ना ना जदी आस्ते तो सेठी के आगो हमें आजिटा बुलदबा तापरे एटू काली टिके आजिटा टिके बुलदबा तापरे एटू काली कॉन्फ्रेंस अटेंड करी की तापरे भुवनेश्वर आजिबा आ एटा हो हमें जाऊ पहुंचला पर डिटेल देते बैकग्राउंड को कहीं जस्ट इग्नोर के ध्यान देवे नहीं बाकी जिन मु पकेबे बाय तो आज बाटर हम आर्टिफिशियल आ जुगाड़ खोज जो छतार तो हमको मिलगला आम ये पहुँच सारा पर तो आम ये आसचु छतु पकुड़ी खाया छतु पकुड़ी ये अजा दीदी पूरा आमको पूरा खुआउं बेस्ट छतु पकड़ा हाँ देखे तुम गाना कौन ना कौन बेगुनिया पड़ा तुम बेगुनिया पड़ा के आस छतु चपटा खाइब है भल तो यहाँ हूँ कोबी गोटिकिया कोबी तो यहाँ आसीगला आमर एटा कि लसी खुआ लसी यहाँ आसीगला आमर खुआ लसी मुझे जिनसा कौन जानी पीले जना पड़ो खुआ लसी मुझे जानते मत फास्ट टाइम शुणिले जाऊ बाहर आम तो छतु पकड़ा खाईदेलु छतु पकड़ा खाई सब कौन खाइला छतु पकड़ा खाइलु आ कोबी जो सिंगल कोबी पकड़ा खाइलु गुपचुप खाइलु कोबी लस्सी पीलु लस्सी गोटे कौन खुआ लस्सी मुझे जान नथली सेटा मुझे नुआ सुनली सेटा आज पीलु सेटा भल लागला बट स्ट्रॉबेरी कलर थिला कि नॉर्मल लस्सी भल लागला लिंगराज तो फार बेटर 30 टंका रे बेस्ट लस्सी है बढ़िया लिंगराज जो चोपा 6टा अक्षर जो से दही और सर मिसरी जो कहू तार 75 टंका छी माने भल कि आठ तो जमा भल न आउ कौन खाइल चाट खाइल मु गोटे लस्सी पीथिली से मार्केट बिल्डिंग पाखरे हां मार्केट बिल्डिंग पाखरे लस्सी तो 140 टका ना रोजादी घर पाखरे गोटे मटका लस्सी पीथिली हां लस्सी टा कि टेस्टी थिला सेरा बढ़िया रोजादी मते ही पेचन बढ़िया लस्सी मटका लस्सी टा बढ़िया सही जना मु छाडे जाइथिली तांकू आ मु गोटे पीथिली हमर से जो यूनिट ना हाट नो यूनिट हाट जो फुट रोड टाच में जो चाली के जाबे जो अछि जो तळ पटे येटा ये ब्रिजटा अंडरग्राउंड टा से अंडरग्राउंड पाखरे 30 टंका दउछन लस्सी विश्वास करबो ताको पीवा जहा तो पखाली तोराणी पिया से हां हाय हम जो बिलो मदाम पीने सेलो से हम पी गोटे पखाला तोराणी लस्सी गोटे बढ़िया कि रछि कहलानी खबर आसला मोटे गुप्त सोर्स रु तो से मिलला हम एटा पीन के हम भुवनेश्वर गले एटा हम चेष्टा करनी हते करिवो गीत को इग्नोर करा जाऊ हम तारदाणी पहुंची के आपन कांटेक्ट संपर्क से नो सॉरी से जो पखाला तोराणी लस्सी रा सेटा खबर आसला कि सेटा फालतू लस्सी बोली हम सेटा को भल भाबी ट्राई करिवो बट कोटे 2 टंकिया लस्सी समान आम घर पखाड़ पी दबा तोराणी लस्सी जीवन आम जीवन गोटे भूल सोर्स टा आम कान टे भूल काम कला से आम क्षमा मांगे चाहूँ छोड़ देखिया भाई ना को देखेबो मो गाटा के सुंदर कह देला आंगुटा टिके उठी आउ देखे पर अच्छा वो आपन के चल हो गेला चल नहीं ना लो ओहो
ମୁଁ ପୁରା ଟାୟାର୍ଡ ଦିଶୁଛି ନା। ହଁ ଆସିକି ଆମେ ଏବେ ତାରାତାରିଣୀରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତାରାତାରିଣୀ ଏବେ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଆମେ ଆସିକି 6টাରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ପୁଣି 6:30ରେ ଆଉଥରେ ଖୋଲିବ। ପୁଣି ଆସିଲେ ବସ୍ରେ ଯିବୁ ଆମମାନେ, ତ ପୁଣି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବସ୍ରେ ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲୋକ ଫୁଲ୍ ହେଲେ ପୁଣି ବସ୍ରେ ଯିବୁ। ଯାଇକି ଉପରେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ଆଉ। ହେଲା ଦେଖୁଛି, ଯାଇକି ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଏବେ ବସ୍ରେ ବସିଗଲୁ। ଏବେ ବହୁତ ସମୟ ପରେ ବହୁତ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ। ଭାଇନା କହିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ଭାଇନା ଆସ ଗାଡ଼ି ଚଲାଅ, ଟିକେ ବସ୍ ଚଲାଅ। ବସ୍ରେ ବସି ବସିକା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଲାଣି ଖାଲି ବସି ବସିକା। ଏବେ ବାହାରି ଗଲୁ, ଏବେ ଯାଉଛୁ ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ। ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବୁ। ତା ଭିତରେ ତ ଫୋନ୍ ଆଲାଉଡ୍ ଅଛି। ଦେଖିବୁ ସମସ୍ତେ ଆଗରେ ମୋତେ ଦେଖିଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଟିକେ ଆସିକି ତାପରେ ଟିକେ ବିଚ୍ ଯିବୁ, ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ କହିବି ଆଉ। ତ ଆମେ ଆସିକି ଏବେ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ? ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଆସିକି ନା ରାସ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚିନୁ, ଆମେ ଏବେ ତାରାତାରିଣୀ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। କି ତାରାତାରିଣୀ ନ ଦେଖିଛୁ ଯେ ତାହେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି। ସେପଟେ ତାଙ୍କର ଟେରେସ୍ ବଗେରା ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏଇ ପ୍ରାକୃତିକ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଇଗ୍ନୋର କରାଯାଉ। ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଇଗ୍ନୋର କରାଯାଉ। ତ ଏଇଠି ମାନେ ତାରାତାରିଣୀର ଭ୍ୟୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ଲାଇକ୍ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଟେରେସ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ମାନେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଉପର, ମାନେ ପୁରା ଷ୍ଟେଟ୍ର ଭ୍ୟୁ ଦେଖିବାକୁ, ମାନେ ସେ ପୁରା ସିଚୁଏସନ୍ର ଭ୍ୟୁ ଦେଖିବାକୁ। ଆଣ୍ଡ ସତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ତାପରେ ସେଠି ମନ୍ଦିର ତ ଏବେ ବନ୍ଦ ଅଛି ନା, ଆମେ ମନ୍ଦିର ଯିବୁ ଗୋଟେ ପରେ ଖୋଲିଲା ପରେ। ତ ଏବେ ଟିକେ ସେ ଭ୍ୟୁଟାକୁ ଦେଖିବା ହେଲା। ଯେଉଁ ଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ମାନେ ଆମେ ତ ଭାବି ଏପଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନୂଆ ତିଆରି ହେଇଛି, ମାନେ ପୂର୍ବ ଥର ଆସିଥିଲି ଏମିତି କିଛି ତିଆରି ହେଇନଥିଲା। ତ ଏବେ ମୁଁ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବି। ତିଆରି ତଳେ ତଳେ ଯାଉନି, ପଡ଼ିଯିବ। କାମ ଚାଲିଛି ତ ଟିକେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଖସିବାର ମୋତେ କାହିଁ ଦିଶୁଛି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତ ଏଇଖିଣି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟା ଆପଣ ଉପଭୋଗ କରିବେ, କରିନାହାନ୍ତି। ଆକାଶ ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦେଖାଉଛି, ଆକାଶ ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖିବ ଦେଖ ଭାଇ କି ଭିଉ। ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ମୋତେ ଆକାଶଟା ଆଜି ଲାଗୁଛି, ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର। ତମକୁ ଆଣୁନି ମୁଁ, ଯାଅ ଏଠୁ। ସେ ଆକାଶଟା ଆଜି ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ହେଲା। ଆଉ ଏପଟ ଆକାଶଟା ବି ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ତାପରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ବହୁତ, ଯେତିକି ଜାଣିଲେ ଆହୁରି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଡୁଇଂ ଗୁଡ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍। ସେ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ ହେବାକୁ କହିଲେ। ହଉ ମୁଁ ଆପରେ ନା ଗୋଟେ ରଫ୍ ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଲିପ୍ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି, ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ଏରିଆର। ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଦିଶୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ତାରାତାରିଣୀ ନିଜେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଆସିକି ବୁଲିକି ଯିବେ, ପ୍ଲିଜ୍ ଆସିକି ବୁଲିଯିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ହେଇଯାଇଛି। ଆଣ୍ଡ ଯଦି ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଜାଗା ଆମେ ମିସ୍ କରୁଛୁ, ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋତେ କହିବେ। ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାଟ୍ସ ଅଫ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାଟ୍ସ। ଏବେ ଦର୍ଶନ ଫର୍ଶନ ସରିଲା ଆମର। ଏବେ ଟିକେ ବିଚ୍କୁ ଯିବୁ। ବିଚ୍କୁ ଯାଇକି ଟିକେ ବସିକି ତାପରେ ଡିନର୍ କରିକି ଫ୍ରେଶ୍ ହେବୁ। ପୁରା ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଛୁ ଦିନ ସାରା ସବୁ ଏପଟ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି। ତାପରେ ସକାଳେ ସକାଳେ କନଫରେନ୍ସ ଅଛି। କନଫରେନ୍ସ ସରିବ, କନଫରେନ୍ସ ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଆଉ। ତ ଆମେ ଏଇଖିଣା ସେ ବିଚ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆଜି ରୋଜା ବାନ୍ତି କରି ପୁରା ସେଟେଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ଅଣ୍ଟା ହଲେଇ ହଲେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ସେ ଖାଇବେ ବୋଲି ଖୋଜିବାକୁ। ଅଣ୍ଟାକୁ ହଲେଇ ହଲେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସାଢ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଟିକେ ଖାଇବୁ। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ବହୁତ ଫେମସ୍ ସେ ଯେଉଁ ଖାଇବା, ସେ ଖାଇବାଟା ଖାଇବି। ଚିକେନ୍ ବି ମିଳେ, କହିବି ନା କହିବି ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ମୁଁ ଏଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଶୁଣୁଛି ଏଠି କଏନ୍ ନେବେନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକ ଦେଲେ ଆମେ ନେବୁ, ନେଇଯାଉଛୁ। ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ମୁଁ ବଙ୍ଗାଳୀରେ କଥା ହେବି। ରୋଜା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆମେ କଏନ୍ ନେଉନୁ, ଆମେ ଖାଲି ବଙ୍ଗାଳୀ ଦେଇଦେଲେ ଆମେ କଏନ୍ ନେଉଛୁ। ତ ଆମେ ଏଇଖିଣି ଆସିକି ଗୋପାଳପୁର ସି ବିଚ୍ର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଫୁଡ଼୍ କାଉଣ୍ଟର ସବୁ ଥାଏ ସେଇଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ କି ଡେମୋ ପିସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କୁ ଦିଆ ହୁଏନି ଖାଇବାକୁ କୁଆଡ଼େ। ସେ ଜାଣି ସେ ସତ କ'ଣ ମିଛ କ'ଣ ସେ ଜାଣିଥିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରନ୍, 3 ପ୍ରକାର ପ୍ରନ୍। ଇଏ ଚିକେନ୍, ଯେମିତି ତାକୁ ସେଠି କଙ୍କଡ଼ାରେ କିଛି ନାହିଁ ହେଲା, ଖାଲି ଫମ୍ପା ଖାଲି ଚୋବେଇବା କଥା। ସେଇଠି ବୋଧେ ପୋହଳ ମାଛ କି କ'ଣ। ଭାଇନା ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇ ହ୍ୱାଇଟ୍ଟା କ'ଣ? ଫିସ୍ କଟଲେଟ୍। ଆଉ ତାଙ୍କର ଅଲଗା ସବୁ ଯାହା ସବୁ ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍ ଅଛି ଆମେ ଖାଇଦେଇ ଖାଲି ଯିବା କଥା ଆଉ। ଦେଖିବା ଚିକେନ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଲେଟ୍ ୟୁ ନୋ। କାହିଁ ମୁଁ କହିଲି ଏ ଝିଅଟାକୁ କିଣା ଗୁଡ଼ା କିଏ ଆଣିଲେ ଆଜି। ଦ ବିୟୁଟି ବାନ୍ଦ ଯମ୍ମି।
ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମାନେ ବାସୁଦେବ ଭାଇ ଯେମିତି କହିଲେ ସେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ହଉ ବାଏ ବାଏ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ କଣ କହିଲ ଏଇ ଯୋଉ ଚିକେନ ସେ ଯୋଉ ଆଇଟମ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ଇଏ ମାନେ ଭଲ ମାନେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଛଣା ସେମିତି କିଛି ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫ୍ଲେଭର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ସେ କଙ୍କଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ତ ଛାଡ଼ ସେ ପମ୍ପା ଏଥିରେ ଚୋବେଇବା କଥା ତାଦେହରେ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଚିକେନଟା ଭଲ ଥିଲା ମାନେ ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ବ୍ୟାଡ୍ ବଟ୍ ସେମିତି କୁହନ୍ତି ଓ ଚିକେନ ଛଡ଼ା ବ୍ରହ୍ମପୁର ମିଳେ କିଛି ଏମିତି ନାହିଁ ଆଉ ସେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ବି ପମ୍ପା ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ସେଥିରେ ହେଲା ବିଚ୍ ଜାଗାଟା ଭଲ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର କରିଦେଇଛି ହେଲା ସେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ବସିବାକୁ ଆସିକି କିନ୍ତୁ 40 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଯୋଉ ଫିସ୍ ଭିତରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ତାଠୁ ଭଲ ପୁରୀ ବିଚ୍ ଆମର 20 ରୁପିସ୍ କି ଘଣ୍ଟାକୁ ତାଙ୍କର 10 ରୁପିସ୍ ତାଙ୍କର ଘଣ୍ଟା ହିସାବରେ ପଇସା ନା ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ 40 ଟଙ୍କା ଚଳିବ ବ୍ରହ୍ମପୁର ତ ହେଲେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ବଟ୍ ଏଇ ତ ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖିଲି ଆଉ ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ଆସି ମୋତେ କହିଲେ କି ଓନିଟା କାହିଁ ପକେଇନି ସେ ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିନ୍ଧିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ତ ସମସ୍ତ କ'ଣ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛ ଛାଡ଼ ଆମେ ଯାଉ ରୁମ୍କୁ ଯାଏ ତାପରେ କ'ଣ କହିବି ବାଏ ତ ଏବେ ଆମେ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲୁ ରାତିରେ ବି ବହୁତ ରାତିରେ ବ୍ଲଗ୍ କରିହେଲାନି କିଛି କାରଣ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଥିଲୁ ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ ସମସ୍ତେ ତ ଏବେ ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଇଛୁ ଏବେ ଆମେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବାହାରିବୁ ଆମର କନଫରେନ୍ସ ଅଛି ଏବେ କନଫରେନ୍ସ ଅଛି କନଫରେନ୍ସ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବୁ ଦେନ୍ ତାପରେ କନଫରେନ୍ସ ସରିବ ସେ 4ଟା 5ଟା ବେଳକୁ ସରିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାହାରିଯିବୁ ନା ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁର ତ ନିଜ ଜାଗା ଓଡ଼ିଶା ଜାଗା ଆଉ ଯାହା ଗୋଟେ ଦିନ ରହିଗଲା ପୁଣି ଆରଥରକୁ ଆସିଲେ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଏଥର ଗୋଟେ କାମଟା ରହିଗଲା ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯିବୁ ଏବେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ଟିକେ ଉପମା ପୁରୀ ସବୁ ଟିକେ ଭଲ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ରାସ୍ତା ଟିକେ କରିଦେବା ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ତାପରେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯିବୁ ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ପୁରୀ ଉପମା ସନ୍ଧାନରେ ଅଛୁ ପୁରୀ ଉପମା ଖାଇବୁ ଯାହାହେଲେ ବି କାହିଁକିନା ଆଉ ଛଣାଛଣି ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ ବରା ତରକାରୀ ଟିକେ କଥା ନାହିଁ ପୁରୀ ଉପମା ଖାଇବୁ ବୋଲି ମୁଁ ଖୋଜୁଛୁ ପୁଣି ଆମର କନଫରେନ୍ସ ଅଛି କନଫରେନ୍ସକୁ ଯିବାକୁ ଅଛି କାରଣ ପୁରୀ ଉପମା ଯାଇଛନ୍ତି ପଚାରିବାକୁ ପୁରୀ ଉପମା ମିଳୁଛି କି ନା ଯଦି ପୁରୀ ଉପମା ନ ମିଳିବ ମୁଁ ଖାଇବୁନି ସମସ୍ତେ କହୁଛି ପୁରୀ ମୁଁ ଖାଇଥିଲି ଥରେ କୋଉଠି ଗଲ ଯୋଉ ଖାଇନଥିଲୁ ନାଇଁ ପୁରୀ ଉପମା ନାହିଁ ଶୁଣିଦେଲୁ ବାହାରିଯିବୁ ମିଳିଲା ଆମକୁ ପୁରୀ ଉପମା ଫାଇନାଲି ମିଳିଗଲା ଟିକେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଭଲ କରି ବାଡ଼େଇକି ଗୋଟେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ହବ ତାପରେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଯିବା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଉ ଚାଲ ଖାଇଦେବୁ ଟିକେ ଆମର ଫେମସ୍ ପୁରୀ ଉପମା ଆଉ ଘୁଗୁନି ଆଉ ଚଟଣି ଆସିଗଲା ତାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି 3ଟା ହିଁ ପୁରୀ ଥିଲା ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ପୁରୀ ମଗେଇଦେଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଖାଇଦେବା ବୋଲି ତ ଖାଇ ଦେଇକି ଆମେ ବାହାରିବୁ ଏଠି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଛାଡ଼ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଖାଇ ଦେଇକି ଆମେ ବାହାରିବୁ ତାପରେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ତାପରେ ଆମେ ଆମ କାମରେ ଯିବୁ ଆଉ ବାଏ ବାଏ तो ये आम आसिक पहुँचीचु आर्यपल्ली आर्यपल्ली जगह ये लोकल कि जाना आर्यपल्ली बोली आर्यपल्ली समस्ते कहले हो जा मुझे आसती थे वेरी ब्यूटीफुल एरिया मुझे थे फ्रंट कैमेरा करके देखुला बहुत जोर खरा हो देखुचे है तुम गाड़ी ये बाली भितर पशि जाइए तार भितर चकाचक होने खेलुची देख तो स्कीम बर्तमान गाड़ीटा कड़ा हो पारुनी टेंशन लेकिन पूरा बाली भितर पशिकी अच्छी गाड़ीटा बहुत मजा पर आज ये अवस्था तो अभी आम गाड़ी पशि जो अभिमन्यु फसी जाइए ये चक्र काढ़ा व्यवस्था चलती केते सेंटीमीटर रे से गाड़ी फसी जोरसोर प्रयास चलती गाड़ी केमी बालू कढ़ा आप देखिपे 2 जन कारीगर धर्मपद विश्वमहाराण 2 जन कारीगर जोरसोर लगी काढ़ी भाया तो आम गाड़ी काढ़ी दो मुझे अपडेट देवी मत कहगला कि वीडियो तुम कर कहीं गोटे अचिवमेंट हम गोटे जापुस चलो गाड़ीटा कह तुम फस भर गाड़ गाड़ीटा एमती बाहर आम से दृश्य आप मोबाइल कहीथब बाहर गाड़ी सेपट चकाटा मेन होगी अच्छे सेपट चकाटा मेन अच्छे एपट चकाटी न हईराण है भाईना को डाक आनलु ये सी आम साहय देखा जाए गाड़ी बाहर कि ना टेंशन
फाइनाली आम गाड़ी बाहरी गला से लोकल किसी भाई मैंने आसिक साहाଯ୍य कले से भाई मैंने साहाଯ୍य न करते आम गाड़ी बाहर न था से भाई न आसला आम गाड़ी बाहर न था भाई ना थैंक यू तुम्हें थैंक यू तुम पा साहाଯ୍य कल तुमको मेन थैंक यू है तुम आगे आस भाई ना थैंक यू फाइनाली आम गाड़ी बाहरी गला एत कष्ट पर जहाँ ओदा होता सुखीगला सब झाड़ सब पानी सब सुखीगला आम भूल एपटे आसबुन ना आसबू केमी गाड़ी से चल चलिए आसबू बाय बाय आम दिन ही आज खराब आर्यपल्ली जहाँ आम सहित है ये आम सहित पुणी आउे ट्राजेडी है गाड़ी स्टार्ट होनी आर्यपल्ली अध घंटा घंटा मनीष टेंशन होगी आसला पुणी ये स्टार्ट होनी एक्चुअली ब्रह्मपुर समस्त बहुत भल जी जहाँ साहय कर जड़े भाई 2-3 जन आसिक आमको साहय कले साहय कले थैंक यू भाई ना आम एक्चुअली खाऊलु किचन किंग रे गाड़ी पुनः बंद था से भाई नहीं आसिक आमको गाड़ी पूरा ठेला कर साहय कले आज दिन टाइम खराब है आउ कौन नई टोटाल भुवनेश्वर बाहर जा बहुत जिद्दी पर आम जन रोजा दिन बहुत जिद्दी पर आम आसिक तांपर आसिक पहुँचुँ समस्त देखते गोटे ब्यूटीफुल प्लेस बाड़ी पटा हाँ मैंने से पटा तो सागर फोटो उठे भल एटा तो लेकटा नर्मालटा ब्लॉक करके कराई कि लेकटा और घंटे बाद कैफे अच्छे बस पवन फन खाई बाहर जावा भाभी तू डायरेक्ट भुवनेश्वर पलैबू गोटे तो कन्फरेन्स सारिक टायर्ड लगे बोले एपट तो बाटर पड़ो राउंड मार जा बहुत कष्ट पर आम गाड़ीटा भाईना मैंने साहय कले बोले आम आसीगलु सफासफी करके बीच रे आसी बसते कि पूरी भाया फिल्डा आसुनी मैंने भल गोपालपुर मैंने बहुत भल समस्त एंजय कर बहुत भल खाଇବା बहुत भल पुरी अपेक्षा गोपालपुर खाଇବା भल सब भल ब्रेकफास्ट तो बेस्ट सब भल बीचटा भल बीचटा बहुत सुंदर पवन बढ़िया बहुत सुंदर पुरी बीचटा टे लगे मे भी आम एपट को बेसी आसुना सेपट को बहुत जाऊ मे भी सेमती फिल होता कि बहुत ये हम टे बसिकी कि समय लंच करदेकि आम बाहर जीवु भुवनेश्वर आस ना और जदि आपण मानक ब्लॉग टी भल लगे आमर स्ट्रगल टी फील करें जो गाड़ी स्ट्रगल टी को ताहले आपण कमेंट जनातु कि आपण केबे जाइछन कि आर्यपल्ली बीच आपण सेमती कि हेइ कि हेइ जे मते कमेंट जनातु कि आमे तो बहुत भाभी जाउतला हम नीचे फसी गलु हां भाभी जाउतला नीचे फसी गलु किंतु एडी लोक माने बहुत माने हेतरी हेल्पिंग थिले बोली से पाख जो माछ भाई माने माछ धरा भाई माने आसी साहाय्य कले मतलब आप कोई फर्स्ट कहीं कमेंट कर कहतु कहले आम जापर हाँ आम भाया भी केत थे जे हईराण हो ओभर स्मार्ट गाड़ी जाते जो मैंने आम भी ओभर स्मार्ट गाड़ी जाइलु भाविलु किसी हेनी कि गाड़ीटा बाली भर फसीगला बहुत चेष्टा कल काढ़िया कि आप देखिए मुझे रील पकईली ड्राइवर असावधानता जो आमर आज यही अवस्था है किंतु बहुत जिते भी भल मंदर तो जीवन कटि जाए कथा ट्रिप से भल है मंद टे कटिगला जदि आपण ब्लॉग टी भल लगी लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करके जहाँ कहली से कहे सतरे एमती आम भाया हईराण होती कि देखिए रिलेट कले लगे हाँ आम लोग हईराण होती ना निजे जो हईराण खराब लगे ओवर स्मार्ट कर जाइए बाय।